So, guten Tag zusammen. Kita kembali lagi di Hello German. Sekarang kita bakal bahas lanjutan dari video sebelumnya, Konjugation. Sebelumnya regelmäßig, sekarang yang unregelmäßig. Hehe. Ayo, lanjutkan. Unregelmäßig, kayak yang kalian tahu, artinya nggak teratur. Jadi memang beberapa nggak teratur, tapi tenang, nggak teraturnya pun ada aturannya ya. Dan kalian tetap bisa ngeliat pola-pola tertentu. Dan secara umum ada 3 jenis yang bisa dikategoriin unregelmäßig. Pertama yang berubah karena ada polanya ya, ada polanya. Dan polanya ada 3. Pola pertama huruf E berubah jadi I, terus pola kedua huruf E jadi huruf IE, dan pola ketiga huruf A jadi E atau A umlaut di sini ya, huruf A yang ada titik 2 di atasnya. Kategori yang kedua, ini ada 3 biji juga kata kerja yang benar-benar berubah hampir banyak, yang berubah banyak istilahnya ya, dan ini nggak ada polanya, harus dihafal. Itu sign, artinya kalau di dalam bahasa Inggris tuh kayak to be gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kayak nggak ada to be ya. Kalau misal kalau aku lapar gitu, lapar di sini kan kata sifat. Misal kalau di bahasa Indonesia tuh ada aku capek gitu. Capek itu kan kata sifat ya. Dan di situ nggak ada kata kerjanya. Nah kalau di bahasa Jerman tuh semua kalimat harus ada kata kerjanya. Dan untuk melengkapi kata yang misal tadi aku capek itu harus ditambahin dengan to be. Dan to be dalam bahasa Jerman itu sein. Terus ada haben artinya memiliki atau have. Terus ada werden itu become atau menjadi. Dan kategori yang ketiga tuh modal verben tuh, kayak kalau bahasa Inggris tuh ada can, may, must, would, und so weiter. Untuk modal verben itu kita bahas terpisah ya, ini ntar kita bahasnya terpisah. Dan kita akan bahas 2 kategori yang pertama ini dulu. Oke. Di sini udah aku sematin untuk yang regelmäßignya ya, biar kalian ingat juga sebagai reference. Untuk unregelmäßig yang untuk kategori unregelmäßig yang pertama, kita ambil contoh untuk yang E berubah jadi huruf I. Nah, oke. Contoh katanya adalah nemen. Kalau kalian perhatiin huruf H kalau mati itu hampir nggak dibaca ya. Nemen, atau mungkin hampir atau bahkan nggak dibaca. Jadi nemen bukan nehmen. Nemen ya. Nah, konjugasinya untuk ich jadinya ich nehme. Nah, untuk du itu bukan jadi nems, bukan, tapi jadi du nimmst. Nah, kalau kalian lihat huruf EH-nya berubah jadi IM. Du nimmst, RCS, nimmt. Ya, ini juga udah huruf IM ini. Huruf E berubah jadi huruf I secara umum. Jadi huruf E ini berubah jadi huruf I. Untuk di kategori ini tambah M. Jadi du nimmst, RCS nimmt. Untuk sisanya sama. Wir nehmen. Ihr nehmt. Hati-hati ya, biasanya kan RCS sama kayak ihr. Ini sekarang beda. Si atau si juga sama. Jadinya nehmen. Gitu. Ini untuk contoh yang nehmen. Untuk yang E berubah jadi I. Sekarang contoh yang kedua. E jadi IE. Contoh katanya lesson. Nehmen tadi nggak tahu kok udah bilang artinya mengambil. Take, to take. Mengambil ya. Untuk lesson artinya membaca.
Lesson. Seperti biasa, ich masih sama, ich, en-nya cabut, jadinya ich lese. Nah, du, huruf e-nya ganti jadi ie. Berarti jadi l, i, e, terus en-nya ganti jadi st. Du liest. Nah, perlu diperhatiin juga di sini karena lesson yang sempat kita bahas juga, huruf terakhirnya kan S kan. Jadi penambahannya di sini hanya huruf T. Du liest. Jadi untuk du dan RCS sama. RCS juga jadinya liest. Genau. Untuk wir dan sisanya sama. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Genau. Gimana? Udah bingung ya? Nggak apa-apa ya. Dikit-dikit, pelan-pelan aku geser. Tara. Kesini deh. Nah, sekarang yang ketiga, fahren artinya mengendarai, to drive. Seperti biasa, ich masih gampang, ich fahre. Du, huruf A-nya ganti A umlaut. A-nya ganti A umlaut. Ini R, en-nya ganti st. Biasanya bukan du fährst, du fährst. Fährst. Untuk RCS, huruf A-nya ganti A umlaut, HR, E-nya ganti T. Du fährt. Lalu sisanya sama. Wir fahren. Ihr fahrt. Beda ya sama RCS ya untuk yang ir-nya sekarang. Sie fahren. Gimana? Udah pusing? Gak apa ya, pelan-pelan. Ini ada polanya. Tetap ada polanya. Walaupun unregelmäßig tetap ada polanya. Jangan bingung, pelan-pelan kita pahamin sedikit demi sedikit. By the way, kita baru di unregelmäßig yang pertama. Sekarang kita masuk ke unregelmäßig yang kedua. Yang benar-benar nggak ada polanya. Also, seperti yang aku sebutin, untuk unregelmäßig yang kedua ini ada 3. Sein, haben, und werden. Untuk sein, jadinya, untuk ich, jadinya bin. Jadi ich bin, du bist, er sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ini hanya perlu dihafal. Ich bin, du bist, er sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Oke? Perhatiin yang si banyak ya, yang jamak itu pakainya sind. Si yang artinya dia perempuan pakainya ist. Oke? Good. Lanjut ke haben. Ich habe, masih mengikuti pola ya, untungnya. Du bukan habest atau habst, jadinya hast. Du hast. RCS jadinya bukan habet atau habt, tapi jadinya hat. Wir untungnya sama, haben. Ihr di sini baru habt. Pakai B.
Sie haben. Oke. Dan untuk yang terakhir, werden. Artinya menjadi atau become. Ich wirst werden. Ich werde. Masih sama ya. Du wirst. RCS wird. Pakai D. Wir, seperti yang sebelumnya juga ya. Yang dari haben sama. Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Gimana? Gampang kan? Gampang lah. Tinggal dihafal ini mah. Oke. Kita contoh soal ya. Geser dulu. Turunin. 3 pertanyaan doang kok. Gampang. So. Oke. Kita ke contoh yang pertama. Ich ... ins Kino gehen. Kebetulan nih gehen itu masuknya yang regelmäßig. Jadi gampang ya. Kalian bisa langsung jawab di sini. Gehe. Ich gehe ins Kino. Gehen artinya jalan atau pergi. Aku pergi ke ins Kino, ke bioskop. Kino itu bioskop. Oke. Wir ... müde. Müde. U-nya agak monyong ya. Müde. Artinya capek. Nah, di sini pakainya sein. Karena subjeknya wir, ingat di atas nih. Kalau wir berarti pakainya yang sin. Jadi wir sind müde. Kami atau kita capek. Oke. Yang ketiga, du ... am Abend. Schlafen. Schlafen artinya tidur. Ya, oke. Nah, schlafen ini masuk kategori yang unregelmäßig. Unregelmäßignya yang mana? Kalian di sini cukup jelas ya. Karena di sini huruf A berarti masuknya yang kategori ke yang contoh ketiga ya. Yang A-nya berubah jadi A umlaut. Berarti di sini jadinya kita tulis dulu SCH-nya SCHL. A-nya berubah jadi A umlaut. F-nya lanjut tulis. E-N-nya ganti ST. Jadinya du schläfst. Du schläfst am Abend. Kamu tidur di malam hari. Am Abend, malam. Oke. Ya, itu aja. Sebenarnya cukup gampang ya. Kalian tonton lagi aja. Kalian backward. Pasti kalian ngerti kok. It's easy. German is easy. Einfach. Okay? Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.